बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपनी आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने बात करनी है मार्च के खुशकिस्मत बुरूज के वाले से। उनको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, ज़िंदगी के किन शोबों में उनके लिए आसानियाँ होंगी। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो 3 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं। और सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आप लोगों का यही होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं 3 ज़ोडिक साइंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जिनको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले हैं मार्च में। और आपकी रीडिंग सर सन साइन से, मून साइन से या असेंडेंट से होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानती हो। अलीम ऐसे सिर्फ वाहिद ज़ात है, वो अल्लाह ताला की है। ऐसे बाकी इंसान जो है वो अपनी तुकबंदी करता है, अंदाज़े लगाता है, डॉट कनेक्टिंग करता है। जी एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, अलजबरा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। जस्ट ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट, ठीक है, डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ईमान है। ईमान का हिस्सा मत बनाएं, बिल्कुल वरना शिर्क में चले जाएंगे। जी देखें, खुश नसीब तो सारे ही, जी खुश नसीब सारे ही, क्योंकि अल्लाह पाक जो है सबके साथ, ऐसे ही अपनी तमाम मखलूक के साथ जो है ना, वो एक जैसे ही प्यार करता है। जी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर खालिक है बिल्कुल तो अपनी मखलूक के साथ तो प्यार करता है वो। ऐसे ही अच्छा, कई दफ़ा ये होता है ना, जैसे दुनिया में हम देखते हैं, माँ है ना, वो देखती है कि जी बच्चा कोई या बच्ची, बच्चे हैं 4 5 6, उसमें एक बच्चा या बच्ची कमज़ोर है, या उसको खाना ज़रा प्रॉपरली जो है नहीं मिला, वो गौर करती है, फिर वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी दे देती है। बिल्कुल माँ इतनी मेहरबान हस्ती अल्लाह ने बनाई। ऐसे ही तो ऐसे ही निज़ाम जो है ना अल्लाह ताला का, वो कॉम्पनसेट करता रहता है अपनी मखलूक को। ठीक है, कभी कोई कंजंक्शन आ जाती है, कभी कोई ट्रांजिट आ जाता है, कभी कोई इस तरह का इवेंट आ जाता है कि जिसकी वजह से वो नवाजता है। ठीक है इसको समझना ज़रूरी है। जी अच्छा, अब ये जो मार्च का महीना शुरू होता है ना, ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है वैसे तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल मंथ देखते हैं ना, ठीक है तो वो तो फरवरी के एंड से स्टार्ट, यानी 22-23 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। जी मगर ये कि कैलेंडर मंथ जो है दैट इज़ आल्सो बीइंग कंसिडर्ड। ठीक है सन साइन से भी रीडिंग है। सन साइन से रीडिंग ऐसे है कि जो मेल हजरात हैं, वो अपना चार्ट जो है या वो रीडिंग देख लें सन से। ठीक है फीमेल की रीडिंग होती है मून से। ठीक है और जो असेंडेंट ताले जब तुलू होता है, जब आप दुनिया में तशरीफ़ ला रहे होते हैं, बिल्कुल उस वक्त जो बुर्ज तुलू होता है वो असेंडेंट कहलाता है। ठीक है जो आप कर देखना चाहें। उसमें एक चीज़ और भी आती है, जी जी कई लोगों को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं है, ऐसे ही तो उसमें फिर नामों के जो पहले हर्फ है ना, जी जी उसके हिसाब से देख लें। ठीक है ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी कि कौन 3 बुरूज हैं बेसिकली, ठीक है हम उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहला जो बुर्ज है वो आ जाता है जेमिनी। जेमिनी बुध जोजा हाँ जी, जोजा आ जाता है। जोजा वाला जो है मामला वो है अतारद के साथ जुड़ा अच्छा हुआ। जोजा रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है इस वक्त, ठीक है मगर जोजा ने कुछ दिनों के बाद सीधा होना है। ठीक है अच्छा, रेट्रोग्रेडेशन के अंदर वो नेगेटिव बातें जो जेमिनी वालों के खिलाफ हुई, ठीक है वो रिवर्स हो रही हैं, अच्छा यानी वो अब उनकी फेवर में जाना शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक है कोई साजिश हुई, दफ्तरी हुई, कारोबार में हुई, किसी लेवल पे भी जी जी इनके दुश्मन एक्सपोज होना शुरू होंगे। ठीक है इनकी एनिमीज, इनके ओपोनेंट्स जो हैं वो एक्सपोज होंगे। जी अच्छा, उसके बाद फिर ये फ़ायदा है ना, जी जी दोस्त और दुश्मन की जो पहचान है वो इनको होनी शुरू होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके बाद ये है कि अगर ये किसी मुकदमे में ठीक है मुलव्वस थे, ख़ास तौर पे आप कह लें कि वो ख़बर से रिलेटेड मामलात में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है या बातचीत से रिलेटेड कुछ झगड़ा किसी का हो गया, बातचीत की वजह से हीटेड डिस्कशन जो है वो झगड़े का रंग इख्तियार कर गई, जी जी ऐसे जो जेमिनी हैं वो अब कानूनी मामलात से भी निकलते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वो फंसे हुए थे, अल्लाह ताला उनको निकालने वाला है इस चीज़ से। ठीक है और तीसरी चीज़ जो आएगी वो ये है कि तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, सफ़र का। अच्छा जिन लोगों का सफ़र
फंसा हुआ था, ठीक है, हो नहीं पा रहा था, वीज़े की एप्लीकेशन दी हुई थी, वीज़े नहीं लग रहे थे, ठीक है, कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें इंटरव्यू की डेट आ जाएगी ठीक है। इंशाअल्लाह ताला, और ये लोग उसमें कामयाब भी होंगे। रूहानी सफ़र भी इसमें शामिल है? आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा नहीं, इनका सिर्फ जो नॉर्मल है ना, हूँ। जी, जी। इमिग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो है, इमिग्रेशन है, बिजनेस ट्रैवल है, या एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग जी। जो है वो शामिल है। ठीक है। रूहानी सफ़र जो हमारा तीसरा बुर्ज है ना, जी, जी। उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इनका जो नाम है जेमिनी वालों का, जी, जी। अगर इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ठीक है, तो काफ और काफ से अगर इनका नाम शुरू होता है तो तब भी इनका बुर्ज जो है वो जेमिनी है। ठीक है, अगर आप जेमिनी हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ भी पता है और आपका नाम इन दोनों हरूफ से शुरू होता है, ठीक है। आपके लिए इंतहाई विन विन सिचुएशन है इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ा आइडियल कम्बिनेशन होता है। और दूसरा, मैं एक और बात आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से मैं जी, व्यूअर्स जी, को अर्ज प्लीज़। करूँगा कि कोशिश ये करें कि नाम जो है वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से पहला हर्फ जो है वो सिलेक्ट किया जाए। उसकी क्या वजह से? उसके अंदर ये होता है कि जैसे एलिमेंट्स है ना, आबी, बादी, आतिशी, खाकी, जी, जी। तासीर है प्लैनेट्स की, इसी तरीके से जो है ना हरूफ, ठीक है। हरूफ की भी तासीर होती है। अच्छा, तो ये मैच किए हुए हरूफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्योंकि नाम का असर जो है पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। ठीक है। ठीक है, और इसलिए ये चीज़ जो है ना, इसको अगर फॉलो कर लें तो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो बुर्ज आता है ना, वो आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस जो है, इनके लिए सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मार्च का महीना ऐसा है कि जिसके अंदर ना इनके रिलेशंस ठीक है। अपने बहन भाइयों के साथ, करीबी लोगों के साथ, ये बिगाड़ बड़ी जल्दी कर लेते हैं, अच्छा, वो ठीक होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आगे ये लोग प्लानिंग इस तरह की बनाते हुए नजर आएंगे कि इनकी रिलेशनशिप जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये अब एक ख़ास लेवल, एक ख़ास डिस्टेंस के साथ ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स को बड़े अच्छे तरीके से ये लेके चलते हुए नज़र आएंगे। सबसे तो अच्छी इंशाल्लाह। बात यही है ना कि ताल्लुकात आपके ठीक हो। ठीक है। दूसरा ये है कि इनके कारोबारी ताल्लुकात अगर ख़राब थे, ठीक है। यानी पार्टनर्स के साथ भी अगर ख़राबी थी, या जिन कंपनीज़ के साथ या जिन लोगों के साथ ये डील कर रहे थे, ठीक है। कोई इनकी कोई वर्बल डिस्कशन हुई, कोई कानूनी जंग हुई, वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनका जो है ना रूलिंग प्लैनेट वो है मुश्तरी। ठीक है। अच्छा, मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेडेशन जो है वो 8-10 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना, मरकरी भी ख़त्म कर रहा है। जी, जी। तो ये वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं जो पहले इनके अगेंस्ट थी। ठीक है। अब जब रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म होगी तो एक नया आगाज़ जो है इनकी ज़िंदगी में, अच्छा। पॉजिटिव साइड पे वो। ठीक है। दूसरा, इनका जो है ना रूहानी शौक, जी, रूहानी क्या कहना चाहिए, लर्निंग, जी। वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है। इनका जो है ना रुझान, मिलान, वो दीन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। जिस दीन से भी इनका ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने दीन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहेंगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की, वो दीनी भी लेके आते हुए नज़र आते हैं। ठीक इसके है। अलावा सेजिटेरियंस अगर पेरेंट्स हैं, जी, उनके बच्चों की अगर एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम थी, और साहिब औलाद है डेफिनेटली, तो अगर बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, बच्चे अगर छोटे हैं, स्कूलों में दाखिले का कोई इशू है, ठीक है। वो हल होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी, ठीक है, ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे ये। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा या बच्ची इनकी हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रही है या कर रहा है, जी, जी। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं अपने अच्छा। बच्चों के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर अपने बच्चों की शादियों के हवाले से, ख़ास तौर पे सेजिटेरियस वालिदैन वो वाले जिनके बच्चे या बच्चियां पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसमें इनकी सपोर्ट जो है वो आती है बच्चों या बच्चियों को, जिससे ठीक है। माहौल जो है इनके घर का वो, और अच्छे पार्टनर्स जो हैं इनके बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगियों में, वो शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वो लोग हैं कि जो लोग कर रहे हैं ना, वो सेजिटेरियंस जो ट्रैवल टूरिज्म का काम कर रहे हैं, हज उम्रे के पैकेजेस या जी, जो जी। ज़ियारात के पैकेजेस
لوگوں کو لے کے یا ٹور گائیڈ ہیں جو, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ منتھ بڑا شاندار ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, مارچ کا, کیونکہ اس میں مذہب اور دین کی ہم بات نہیں کرتے, جو جس دین مذہب سے ہے وہ اس طرح کے سفر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایز بزنس وہ ارینج کرتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کام ہے یا ان لوگوں کے جو یہ بزنسز ہیں وہ گروتھ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا اب چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کا جو انکم کا گراف ہے نا جی, وہ اس طرح بہتر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی لاٹریز وغیرہ یا پرائز بانڈز وغیرہ لیے ہوئے نا, ٹھیک ہے, تو وہ انکیشمنٹ اس کی نظر آتی ہے. اچھا, ہاں, ایک احتیاط ان کو کرنی ہے, وہ یہ کرنی ہے کہ جوپیٹر چونکہ ریٹروگریڈ ہے, 8-10 دن 15 دن اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں, اور اگر کرنی ہے تو بہت ڈیپ قسم کی اسپیکولیشن کرنے کے بعد کریں. ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ ایسے ہی کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے کریں گے تو شدید ترین نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یہ اس سے فائدہ لیں گے. ٹھیک ہے. اور ہیلتھ کے والے سے اگر میں ان کا پوچھنا چاہوں تو ہیلتھ ان کی جو ہے بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ان کے تھے نا, جی جی, وہ اور ہاضمے سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ٹھیک ہے, وہ بہتری کی طرف جائیں گے. مکمل اگر اللہ تعالیٰ شفا عطا کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ والے معاملات جو ہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ یہ جو ہوتی ہے نا تیز مرچ مسالے والی چیزیں یہ ویسے ہی اوائڈ کریں. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہے بھی آتشی برج. ٹھیک ہے, اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا, اس کا جو رولر ہے وہ فائر ہے, ٹھیک ہے, فائر کے اندر آتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ ویسے بھی ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا جو برج آتا ہے نا جی وہ آتا ہے ایکویریس. ایکویریس, ہاں جی. اوکے, ایکویریس والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پرابلمز رہی ہیں ریلیشنز کے اندر بھی, ماں باپ سے ریلیٹڈ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں اس کو لے کے بھی خاصے پریشان رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بزنس کے معاہدے کچھ اس طریقے کے کیے ان لوگوں نے کہ جس کو پراپر طریقے سے پڑھا نہیں اور ریویو نہیں کیا, جی جی, وہ ان کے اگینسٹ گئے. ٹھیک ہے, وہی والی بات مرکری کی آتی ہے اس کے اندر بھی کہ ریٹروگریڈیشن جو ہے یہ ان کو دعوت دے گی کہ اب کوئی معاہدہ اگر کرنا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, یا ممکن ہے کہ پہلا معاہدہ جو ہے جو انہوں نے کیا ہے اگر ان کو لاس ہوا تو دوسرے کو بھی وہ ہوگا ٹھیک ہے, جس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. تو اگر بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ معاہدے جو ہیں وہ ریویو کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے لیے نا اچھی چیز یہ ہے کہ یہ فزیکلی نا جی جی, بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے کوئی ڈفرینسز ہیں, فیملی لیول کے اوپر ہیں, بزنس لیول کے اوپر ہیں, یا جابس کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیٹھیں بات کریں تو معاملات جو ہیں ان کے سلجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چونکہ کسی بھی ذائچے کا آخری ایئر سائن ہے تو جی, ان کے لیے وہ آپ نے جو سوال کیا تھا جی جی, روحانی معاملات والا, روحانی سفر والا, جی جی, وہ ان کا بنتا ہے. اچھا, یہ روحانی سفر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ عمرے ٹھیک کے ہے, لیے جا سکتے ہیں, زیارات کے لیے اللہ کی مہربانی سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اور یا پھر اپنے ہی ملک میں اگر یہ زیارتوں پہ جانا چاہیں جی جی, تو یہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن ممالک میں زیارتیں ہیں, جی اب کینیڈا میں تو نہیں ہوتی نا جی, یا یہ کہیں کہ زیارت جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, ان لوگوں کے لیے جو روحانی سفر ہیں جی, اور جو روحانیت کے متلاشی ہیں, کسی ایسی چیز کے تلاش میں ہیں, کوئی استاد ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ قرآن کریم یا جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ان سے ہیلپ لیں. ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے اس مہینے میں نکل آئے گا, جہاں پہ کوئی گرہ لگی ہوئی ہے نا وہ کھل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ, اور ان کے لیے روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتری اختیار کریں گے, ان دا سینس کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے, اچھا, کوئی بڑا قرض ہے, بینک کا لون ہے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا لون ہے جو اتر نہیں رہا تھا اور بات جا رہی تھی مقدمے کی طرف, ٹھیک ہے, یہ چیز بھی ریورس ہوگی انشاءاللہ, یعنی ان کے حق میں ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کر دے گا. ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست, کوئی ایسا ارینجمنٹ, کوئی ایسا وسیلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے انکم کی شکل میں, کوئی دوست, عزیز, رشتہ دار جی جی, جس سے یہ اپنی پریشانی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو یہ قریبی سمجھتے ہیں, ممکن ہے وہاں سے, جی, یا کوئی ریسورسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پیدا ہو جائیں جس سے ان کے یہ معاملات جو ہیں یہ سیدھے ہو جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ, اس کے بعد ان کو اپنی نا سکن سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
اور خاص طور پہ جو افراد ہیں نا، میل ہیں یا فیمیل ہیں، جی جو اسکن سے ریلیٹڈ، کئی آپ نے دیکھا ہے اسکنس کے اوپر نا مولز، تل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسکن الرجیز کا شکار بھی جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ مہینہ جو ہے کہ کوئی نہ کوئی علاج، کوئی نہ کوئی رجیم میڈیکل ایسی آپ کو ذہن میں کلک کر جائے گی جس سے آپ کی اسکن کی الرجی کے پرابلمس جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ بتانا چاہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی صدقہ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں مارچ کے مہینے میں. صدقہ سب سے بہترین تو ہوتا ہے اناج کا، ٹھیک ہے کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں جی جی وہ دیں. اور خاص طور پہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نا، جی جی کئی لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا جی. ہے، تو کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جائے. اور لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی جی. اکثر بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا میں کبھی کبھی اکثر یہ کام کرتا ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا بہرحال یہ کریں کہ جی صدقہ جو ہے وہ اناج کا دیں ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو سفید پوش ہیں، اچھا جو کسی کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا خیال کریں. آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بالکل آپ ایسے کے عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب محلے دار، ان کا خیال کریں. اور صدقہ یہ تھا، بالکل صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، ایسے ہی. یہ کریں. اچھا پھر دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں بروج کے حساب سے، تو جیمنائی والے جو ہیں اگر اناج کا اگر استعداد رکھتے ہیں تو پھر یہ کریں کہ جیمنائی ہے یا یہ سیجیٹیریس اور ایکویریس ہے، تینوں ایک کام کریں. وہ یہ کریں کہ جمعرات کا دن رکھ لیں ٹھیک ہے یا کوئی بھی دن رکھ لیں ہفتے کا، جی. کچھ کھانا وانا بنا کے نا افطار ایک بندے کی، دو کی، تین کی، جتنی آپ کی توفیق ہے وہ کروا دیں. اچھا افطاری کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر آپ صاحب، کا آپ بہت نے اپنا شکریہ. قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، 3 زوڈک سائنس کے بارے میں بتایا. باقی زوڈک سائنس بھی خوش قسمت ہے، تمام خوش قسمت ہیں، لیکن موسٹ آف کی بنیاد پر جو کافی زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا. انہوں نے صدقہ بھی آپ لوگوں کے لیے سجیسٹ کر دیا، تو عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی کویشچن ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.